Mema wakwaba eba channel yisu. Se nene ye de di kanya wo share channel ya. Misra so be subscribe na wa share na wa comment. Ene ye ba be ye stew, simple stew a obetumi de di bibia. Se ya mpisie, emo, fanti Kenkey, bibia opese odi be di bia obetumi de di. Ye ingredients a ye be use ena me ba be bobosui. Spinach, tomatoes, onion, spring onion, pepper, garlic, ginger, tomato paste, oil, agushi, tuna, amanensiwa. We minim ni di nti wa unim ni di me se no wa hwe o comment ni mama me. Ye ba be share frɛ na ase no. E be twitwa ye jene. Ebe chucha tomatoes. Afe ye be twitwa ye spinach. Ye twitwa spinach ni kama. Me mpese spinach ni ebe ye small ewo stew ni minti me twitwa na kese kakra. Senya hu se mi twitwa no saa mi twitwa na kese mpese eye kese kakra ewo stew ni eye rough ewo stew ni. Afe me twitwa me bell pepper. Me twitwa me bell pepper kama. Me twitwa me bell pepper na ewie no me de manwa esiso. Me de me garlic, onion, pepper, any ginger paste egum. Me nunumu kakra de we ebe ya insuo kakra na wom na ebe chi efri mu. Afe me kata so kakra be 2 minutes. Na afe insuo no atwe efri mu. Insuo na atwe efri mu ewie no. Me de me tomato paste ebegumu. Afe onu so menunumu kakra. Inunumu wia na ono so makata so. Afe ube bie so. Na wa nunumu kakra. Na wo de tomatoes na wetwitwa no egum. Na ono so wa nunumu kakra be 2 minutes. O kata so wia ube low aja no kakra bi. Ube ma ne low heat. Na afe wasan bie so. Enunumu kakra. Dewe ebe ya ase enhye. Uwia na afi ude ujenne na wetwitwa no na udi egumu na ono nso wenumu kakra na afra kama.
Afa me de me nam be hye ase egu mu. Na me de nchine kakra eguso. Afa me de me bell pepper na me twitwa no ebeguso because me mpese bell pepper na ebe yemre too much. Inti me de begum sa mrewe. Na me de me amane sewa egumu. Me de me amane sewa na egum ewie no metwen ama nsuo no awe kakra na afei me de me tuna ana enam bia wo pese odi gum bia na afei wo de egum ba me use tuna na me de ye. Inti after amane sewa no wo betwen kakra ehuru kakra nsuo na ewom na ebeba so ana se oil no na afei wo de enam bia wo pese odi begum bia na wo de egum. Afei me wie enam no me de me spring onion a me twitwa eguso. Na makata so kakra. Afi bibia bi ewie no afi na me de me agushi no ebeguso kakra me di guso kakra ti say de wie ya ye de egg eguso no. Na afi makata so na mama ni low heat be 3 minutes and now 4 kra. Me nunumu to the extent say ni nyina be hono egum ba wo de atere no be ma space kakra wom de we be ya betumi ehudu kama a nsuo na ewom no betumi ama agushi no abobo te say ekosua tu nunuma wo beto bo anunumu boko enye sa agushi ni nyina be mixe ebe ma stew na ye white embobo de we a wo pe no ti ununuma obenunumu boko de wi ameye no sa na obeye no. Afi obe kata so kakra na agushi no heat kakra achi no uwia na afi se kontomre oni a opese odi gum bia odi begum by me use spinach eno na me de ye to the spinach ni gum at once na me nunumu kata so be 2 minutes na heat no enchi no na enyemre kakra afi na wanum ununum rough wo be nunum ti say upeja down no na odi ato spinach ni so kakra bo say ayemre ni ntini nyina be kofom na afi wasan kata so kakra spinach ni nsuo wom nti ehu hia say odi nsuo ebegu stew ni enye say be peche ena je na bibia mi de egum bia nsuo wom o ma ni low heat a ena be ma nsuo na epie ase enhye o ma ni low heat ase enhye afa ube jai stew no ama na esiso kakra na say ye stew na ye ready ewie no ye stew no aben the stew obetumi de edi bibia opese odibedi bia obetumi de edi eba obetumi de edi emo ampisie bibia obetumi de edi ti medamu ase se mo share video we me say na ye da edi kan a wo share channel we a obe subscribe na wa share na wa like ya mame se we ni gide mi ye ihu a me sire o se obe share obe like
na wa comment na wa subscribe ya mami me da ase.